أهلا وسهلا، نهار جديد وصفة جديدة. اليوم غادي ندير معكم المقروط. Aujourd'hui je vais faire avec vous des macroutes facile, express, inratable. هاد المقروط ساهل بنين وغيصدق معكم من المرة الأولى. تبعوا معايا المقادير حتى الأخير وغادي تشوفوا معايا بلي هذا مقروط انغاتابل. غادي نبداو بلي زانغريديون المقادير ديال العجين. شويه ديال الملحه، 150 ملل الماء الزهر، 200 غرام ديال الزبده. Pour les ingrédients, une pincée de sel, 150 ml de fleur d'oranger et 200 g de beurre. هنا عندي 300 غرام ديال لا سمول المويان، لا سمول مويان ماشي رقيقه. 300 غرام دو سمول مويان، 250 غرام ديال العجينه ديال التمر، 50 غرام ديال الزبده ومعلقه صغيره ديال القرفه. 200 غرام de pâte de date, 50 g de beurre, une petite cuillère à café de cannelle. Ça, c'est pour la pâte de date. والعسل فاش غادي نطفيو هذاك المقروط، هذا العسل ديال الدار صايبته في الدار. هنا عندي نصف لتر ديال العسل، يكون ثقيل، خاصو ما يكونش سخون، هكا ثقيل وبارد. et un demi-litre du miel. هنا غادي نبدا نعجن الحشوه ديال التمر. غادي نخلط هذاك التمر والزبده والقرفه مزيان مزيان مزيان، غندعكهم تنحصلوا على واحد لاباط متجانسه. Là je commence à préparer la pâte que je vais mettre à l'intérieur de mon macroute. Je vais commencer à mélanger les dattes, le beurre et la cannelle. هكذا كنحصل على العجين ديال التمر ديالي. خصو يكون هكذا بهذه الطريقه باش يجيني ساهل فاش نبدا ندير فيه هذوك الاصابع، هكذا متجانس. Et c'est comme ça que ça doit être la pâte de date, bien mélangée, facile à malaxer. Et on passe à la suite. هنا غادي ندوز للعجين ديال المقروط. دائما المقروط 2 كيلات ديال السميده وكيله وحده ديال الزبده. باغ اكزومبل عندي 300 غرام ديال سميد، عندي 150 غرام ديال الزبده. غادي نخلطهم. Là j'ai 300 g de semoule moyen et 150 g de beurre fondu. Je vais tout mélanger et une pincée de sel pour ne pas oublier, et je vais tout mélanger maintenant. غادي نحركهم هكذا غير بلا ما غيز. وناتوندو قبل ما نزيد الماء الزهر غادي نحرك مزيان الخليط بالزبده والسميده، وغادي نبقى نضيف هذاك الماء الزهر شويه بشويه. Après avoir bien mélangé mon beurre avec la semoule, là je vais commencer à rajouter l'eau de fleur d'oranger petit à petit jusqu'à ce que j'obtiens une pâte bien homogène. Là je vais avoir besoin de 150 ml d'eau de fleur d'oranger. Et je mélange qu'à l'aide de la maryse, j'utilise pas mes mains. هذا هو القوام اللي خصني نحصل عليه ديال المقروط. خصو يكون هكا متماسك. Ça doit être comme ça la texture que je dois avoir, une pâte bien homogène, facile à travailler.
وهذه هي الطريقة باش كنديرو المقروط. كناخدو هاديك السميدة كنديرو وسط منها التمر وكنبقاو نسدو بحال ما هكذا. العجينة راه كتجي طرية وساهلة في الخدمة. هكذا تبعوا معايا راه ساهلة. Et voilà, c'est comme ça qu'on commence à préparer notre macroute, c'est comme ça. Je fais le premier boudin de semoule, la pâte à semoule, le deuxième boudin bien plus petit de la pâte à date et je mets les dattes au milieu de la semoule et je commence à fermer comme ça à l'aide de mes doigts. C'est facile à travailler, vraiment la pâte, suivez juste les étapes, c'est facile à travailler et on ferme comme ça et on continue ainsi jusqu'à ce qu'on finisse tout notre boudin. من بعد ما سديتو هانا كنحربلو هكذا بيديا فوق البلون طرافاي حتى كنتاكد بلي راه تسد مزيان. ونصيحه ديروا غير لي بودان هكا صغيورين باش تحكموا فيهم في الخدمه يجيكم فاسيل à travailler. Et pour assurer que la pâte de date est bien enfermée à l'intérieur, je commence à l'enrouler comme ça à l'aide de ma main sur le plan de travail. Un petit conseil, faites des petits boudins, ça sera facile à travailler pour vous. من بعد ما كنسالي كاع هادوك الكميه تاع العجين اللي عندي كنديرو في واحد البلا وكنبقى نشرحو بحال ما هكا بالكوتو ولا باللي عندكم ولا لا فورشيت غير زعما واحد يجي شي واحد المنيضر زوين من الفوق. Après avoir fini toute la quantité de pâte que j'ai, là je commence à faire des petits dessins dessus juste pour le côté esthétique. فوالا هانا كملت لاباط ديالي كلها. غادي ندوز دابا غادي نسخن الزيت وغادي ندوز نوريكم كيفاش كنقطع هاد المقروط. فوالا كنجيب واحد هداك العصية ديال المقروط فارسي ديجا كنبقى نقطعها بطريقة عادية بواحد السكين. Je commence à découper les petits morceaux de ma croûte. La taille ça reste selon vos goûts. انا عندي هنا الزيت ديجا سخنات كنبقى نهزو هكا نسدو شي شويه جنيبات ونهزو هكا نحطوه في الزيت ديريكتومون. راه ما كيتشتتش راه على ضمانتي راه شفتوا راه ما فيش خميرات العجين راه ما كيتشتتش نهائيا. Là, je vais commencer à frire mes macroutes dans un bain d'huile bien chaud. Là, je les prends, je les mets directement dans le bain d'huile bien chaud. Vous inquiétez pas, ça s'effrite pas du tout. C'est pour ça que je mets pas du tout la levure chimique. C'est ça le secret pour que le macroute, ça s'effrite pas du tout dans l'huile. Et celui-là que je vous ai fait aujourd'hui, il s'effrite pas du tout. Suivez avec moi jusqu'à la fin, je vous ai filmé toutes les étapes. هانتوما كيما كتشوفونا راه كنهزو بطريقه ساهله راه ما كيتشتت كيجي شاد في راسو مزيان وراه ما كيجيش قاصح نهائيا. غنهزو من الزيت هكا من بعد ما كنشوف لا كولور اللي بغيت انايا كتعجبني هكا ذهبيه وديريكت في العسل بارد. Et voilà la couleur que je dois avoir. Je les prends directement dans mon bain de huile et je les mets directement dans du miel bien froid. Il faut pas que ça sera chaud hein. وهذا هو المقروط ديالي كنتمنى تجربوه راه كيجي روعه صراحه هشيش في الفم ومويل في الداخل. جربوه وردوا عليا. Et voilà, voilà, ça c'est le résultat final de mes macroutes. J'espère que vous allez les tester chez vous. Franchement, vous n'allez pas regretter. C'est un plat inratable, vraiment croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Ça fond dans la bouche. J'espère que vous allez les essayer chez vous et vous allez vous régaler avec. Je vous souhaite une très bonne journée. J'ai passé un bon moment avec vous et je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt. Au revoir. Et voilà la vidéo ديالي تسالات كنتمنى تلايكيو وتبارطاجيو avec vos amis.